بھائیوں کیا یہ وعید کم ہے؟ اللہ کا یہ ڈرانا کم ہے؟ ادھر ہم نمازیں بھی پڑھتے رہیں، ادھر ہم روزے بھی رکھتے رہیں، لیکن خوشیاں یہود و نصارہ جیسی ہوں، ہماری غمیاں یہود و نصارہ جیسی ہوں، ہمارے کاروبار یہود و نصارہ جیسے ہوں، ہماری خوراک یہود و نصارہ جیسی ہو، ہمارے جسموں کے اوپر لباس یہود و نصارہ جیسا ہو، تو اللہ نے کہہ دیا کہ بھئی تمہیں میں یہود و نصارہ میں ہی اٹھاؤں گا۔ اس سے بڑی وعید بھائیو اور کیا ہو سکتی ہے؟ صحابہ نے جب یہ سنا کہ اللہ نے کہہ دی ہے اب ان کی موافقت نہیں کرنی، ان کی مخالفت کرنی ہے، تو پھر بھائیو یہودیوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کے اندر یہود و نصارہ جیسی موافقت موجود تھی۔ آج ہمارے ہاں ہم سارے کام کری جا رہے ہیں، اگرچہ وہ دین اسلام کے مخالف کیوں نہ ہو، ایسے گروہ، ایسے ٹولے اور ایسے جماعت کے کیوں نہ ہو، تو دین اسلام کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، تو دین اسلام کے اندر خرافات کو شامل کر رہے ہیں، دین اسلام کے اندر بدعات کو شامل کر رہے ہیں، محبت کے نام پہ، بغض کے نام پہ ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں، کہتے ہیں بھی کوئی حرج نہیں۔ اور بھائیو اللہ کے نبی کی یہ بات سن لو، جس نے جس کی مشابہت اختیار کی، اگر میری مشابہت اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ ہے، قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا، اور اگر میری مشابہت ان کے مخالفین کے ساتھ ہے بھائیو انہی کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا۔ اب دیکھیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی، کہ نبی علیہ السلام نے کہا عاشوراء محرم کا روزہ رکھنا ہے، خود بھی رکھا، اپنی بیویوں کو حکم دیا، اپنے گھر والوں کو حکم دیا، حتیٰ کہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی اس روزے کے رکھنے کی تلقین کی اور رکھوا کے بتایا کہ یہ اللہ کے نبی کے ساتھ سچی محبت ہے۔ ان کے لباس ایسے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موافقت رکھنے والے تھے۔ ان کے پیٹوں کے اندر ایسا لقمہ نہیں جاتا تھا جو مشکوک ہوتا تھا، جس کے متعلق اللہ نے نبی نے کہہ دیا کہ بھئی یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ صحابہ کی محبت اللہ کے نبی کے ساتھ کیسی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے مردوں کے اوپر سونا حرام کر دیا، ریشم میری امت کے مردوں کے اوپر حرام کر دیا۔ ایک صحابی انہوں نے وہ پیغام نہیں سنا تھا، اس وقت وہ مدینہ میں موجود نہیں تھے، جب اپنے سفر سے واپس آتے ہیں، سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، اللہ کے نبی کی مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا آپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا کہ بھئی اللہ نے ایک چیز میری امت کے مردوں پہ حرام کر دی ہے، اس کے باوجود صحابہ نے پہنی ہے، اللہ کے نبی نے دوبارہ منع نہیں کیا، اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ آقا علیہ السلام وہاں سے اٹھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، صحابہ نے اس چیز کو بھانپ لیا کہ اللہ کے نبی کا غصہ لال کب ہوتا ہے؟ جب کوئی کام خلاف شریعت ہوتا ہے۔ ایک کام ایسا جو اللہ نے حرام کر دیا اور صحابی نے کیا، اللہ کے نبی گوارا نہیں کرتے، اللہ کے نبی اس سے بات نہیں کرتے، آقا علیہ السلام اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے بندے تمہیں پتہ نہیں اللہ نے یہ فرمان جاری کر دیا ہے کہ سونا اور ریشم میری امت کے مردوں پہ حرام ہے، یہ دونوں چیزیں انہیں جنت کے اندر عطا کی جائیں گی، انہیں جنت میں ملیں گی، لہذا دنیا کے اندر یہ نہیں پہن سکتے، ان کے لیے پہننا ناجائز ہے، حرام ہے۔ صحابی نے فوراً اتاری اور انگوٹھی اپنی پھینک دی۔ صحابہ نے کیا کہا اللہ کے بندے یہ مردوں پہ حرام ہے، اسے پکڑو اپنے گھر کی خواتین کو دے دو۔ لیکن بھائیو یہ سچی محبت اور لگن یہ ہے، سچی عقیدت اور الفت یہ ہے۔ صحابی کہنے لگے جس چیز کی وجہ سے میرے اوپر اللہ کے نبی ناراض ہیں، اب میں دوبارہ اسے ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ بھائیو یہ ہے محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے ساتھ، یہ محبت ہے نبی علیہ السلام کے اس فرمان کے ساتھ جس کے ساتھ اگر چمٹ جائیں گے، اگر اسے مضبوطی سے تھام لیں گے، پکڑ لیں گے، تو بھائیو دنیا بھی امن والی ہوگی، قبر بھی جنت بن جائے گی، اور میدان حشر میں اللہ کہے گا کہ جاؤ میں تمہارے اوپر راضی ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مخالفت کرنی ہے، لہذا پہلے ہم عاشوراء محرم کا روزہ رکھتے رہے ہیں، اگر اللہ نے مجھے زندگی دی، لَإِن بَقِيتُ عَامًا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا،
लअसूमन्नता से, मैं 9वीं का रोजा रखूंगा। एक रवायत में है कि 7 11वीं का रखूंगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जो सबसे बड़े मुफस्सिर कुरान हैं, उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह के नबी से ये फरमान सुना, हम इंतजार करते रहे जब अगला साल आएगा, अगला मुहर्रम आएगा, देखते हैं कि अल्लाह के नबी क्या करते हैं। लेकिन उससे पहले ही रबीउल अव्वल में अल्लाह के नबी का विसाल हो जाता है, आका अलैहिस्सलाम दुनिया से रहत कर जाते हैं, लिहाजा अब दोबारा अमल करने का मौका नहीं मिला। तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास खुद भी अमल क्या करते हैं, फरमाते हैं मैं 3 रोजे रखता रहा, 9वीं का भी, 10वीं का भी और 11वीं का भी। कहा सबसे बेहतरीन अमल ये है कि आप 3 नफली रोजे रखें, और अगर कोई 3 नहीं रखना चाहता 2 जरूर रखे, 9 और 10 का रख ले। अगर किसी वजह से 9 का नहीं रख सका तो 10 के साथ 11 का रख ले। क्यों भाइयों, ये महीना हुर्मत वाला है, ये महीना अल्लाह की रजा वाला है, ये महीना अल्लाह के खुश करने वाला है, क्योंकि अल्लाह ने ये मौका मुझे और आपको दिया है। इन महीनों के अंदर कसरत से इबादत करके हम अल्लाह को खुश कर सकते हैं, अल्लाह को राजी कर सकते हैं। एक हदीस के अंदर आता है, एक सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह, जब मैंने नफली रोजे कसरत से रखने हो किस महीने में रखूं? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम मुहर्रम के अंदर कसरत से नफली रोजे रखो। फरमाया रसूलल्लाह, इसका अजर और सवाब क्या है? तरगीब व तरहीब के अंदर हदीस मौजूद, फरमाया एक नफली रोजा रखो, अल्लाह पूरे महीने के बराबर अजर और सवाब अता फरमाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यह महीना शौक का नहीं है, यह महीना नहुसत का नहीं है, यह महीना बरकत का महीना है। यह महीना अल्लाह की तरफ से हमें खुशी का पैगाम देता है। इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से खुश होते हैं। किनसे खुश होंगे? जो फर्ज नमाज का एहतमाम करेंगे और साथ में नफली रोजे कसरत के साथ रखेंगे। और इस महीने के अंदर 2 अजीम शहादतें, वो भी हमें ये पैगाम देती हैं कि भाइयों, जुबानी नारे काम आने वाले नहीं हैं। आप जुबान से दावे करते रहें हमें अल्लाह के नबी से बड़ी मोहब्बत है, आप अपने सीने पे नाले मुबाले की तस्बीह बना के लगा लें, अपने घर के अंदर जो है उसकी तस्वीरें बना के आवेजा कर लें, अपने घर के ऊपर उसके झंडे बना के लगा लें, भाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके दिल में अल्लाह के नबी की मोहब्बत नहीं है, अल्लाह के नबी की सुन्नत की मोहब्बत नहीं है, अगर आप सुन्नत पे अमल नहीं करने वाले, सुन्नत से मोहब्बत नहीं करने वाले, तो भाइयों फिर कभी भी दुनिया जो है अमन का गहवारा नहीं बन सकती। उन 2 अजीम शख्सियात में से एक वो शख्सियत जिन्हें यकम मुहर्रम को जामे शहादत नोश फरमाई, खलीफा सानी हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके मुतालिक सहाबा फरमाया करते थे कि अल्लाह ने जो शान उमर को दी है वो किसी और के मुकद्दर में नहीं आई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर दुआ की, अल्लाह मेरी ज़ुर्रियत में से अंबिया को बनाना, अल्लाह से नबी मांगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर दुआ की, अल्लाह मेरे भाई हारून को मेरा वजीर, वो मेरा मईयत वाला, मेरी मदद करने वाला बना दे। तो अल्लाह से नबी मांगा। ये वाहिद ऐसे उम्मती हैं कि पैगंबर ने अल्लाह से उम्मती मांगे, अल्लाह के हुजूर दुआ क्या की, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि अम्र इब्न हशाम और उमर इब्न खत्ताब, क्योंकि कई साल गुजर गए हैं, 6-7 साल हो चुके हैं, अल्लाह के नबी ने ऐलान नबुव्वत कर दिया है, 40 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन इसके बावजूद इस्लाम अभी बड़ा कमजोर है। मुशरिकीन मक्का के जुल्म और सितम इतने ज्यादा है, किसी के अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि उनके सामने सीना तान के खड़ा हो, उन्हें कहे आओ लड़ना है तो मुझसे लड़ो, बात करनी है तो मुझसे करो। सहाबा डरते हैं, छुपते हैं, और हज़रत अरकम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर में छुप के नमाज पढ़ते हैं। जब अल्लाह के हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाह इस्लाम कमजोर है, ताकत दे दे, अल्लाह लोग इसे जलील करते हैं तो इज्जत से नवाज दे, तो अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में उमर को डाल दिया, इस्लाम कबूल कर लिया। और जब इस्लाम कबूल किया है, हाथ में तलवार पकड़ी है, मुख्तसरन बता रहा हूं, लोगों से पूछा किस वक्त मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ मिलेंगे? कहा हजरत अरकम के घर में इस वक्त मौजूद होते हैं। अब तलवार पकड़ी है और उमर की हैबत पूरे अरब के अंदर मशहूर है, उमर का गुस्सा पूरे अरब के अंदर मारूफ है। लोगों ने बताया कि या रसूल अल्लाह, उमर आ रहे हैं और हाथ में नंगी तलवार भी पकड़ी है। अल्लाह के नबी जो है अल्लाह के हुजूर इल्तिजा फरमा रहे हैं, अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम, अल्लाह इस्लाम को इज्जत दे दे, अल्लाह इस्लाम को क़ुव्वत दे दे, अल्लाह मुझे उमर चाहिए, अल्लाह मुझे उमर दे दे। तो अल्लाह के हुजूर इल्तिजाएं जो रात की तारीकी में की थी अल्लाह ने कबूल फरमा ली। हज़रत हमजा भी वहां मौजूद थे, फौरन खड़े होते हैं, कहते हैं सहाबा डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह के नबी के यारों डरने की जरूरत नहीं। अगर उमर अच्छी नीयत से आ रहा है हम उसे खुश आमदीद कहेंगे, वेलकम कहेंगे। अगर बुरी नीयत से आ रहा है आज उमर की तलवार से उमर की गर्दन उड़ा दी जाएगी। जैसे ही दस्तक होती है, दरवाजा खोला जाता है, अल्लाह के नबी फौरन आगे बढ़ते हैं, उमर को अपनी बाहों में लेते हैं, बड़ी मजबूती से दबाते हैं और अल्लाह के नबी के कान में कहते हैं, या रसूलल्लाह, आज उमर आपका गुलाम बनने के लिए आया, इस्लाम कबूल कर लिया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। नमाज का वक़्त हुआ, नमाज पढ़ने लगे। कहा या रसूलल्लाह ये क्या है? कहा नमाज पढ़ने लगे हैं, अल्लाह ने जो हमें इबादत बताई है उस इबादत का वक्त हुआ है। कहा ये इबादत अल्लाह के घर में होनी चाहिए, ये अल्लाह के घर में बैतुल्लाह में होनी चाहिए। कहा मुशरिकीन मक्का जो है उनके जुल्म सितम तुम्हें नहीं पता, लेकिन मुसलमानों ने बर्दाश्त किए हैं, उन्हें तपते अंगारों पर लिटाया जाता है, भारी भरकम पत्थर जो है उनके सीनों पर रखे जाते हैं, उन्हें शहीद किया जाता है, हर तरह का जुल्म बर्बरियत जो है उनके ऊपर ढाया जाता है। कहा अब उमर अल्लाह ने आपकी झोली में डाल दिया है, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है।